أنتم أصحاب الباب. Dia adalah tokoh terkemuka Quraisy. Ia juga dikenal cerdas dan bijaksana. Namun sayang, kelebihannya ia gunakan untuk memusuhi Islam. Walau hati kecilnya mengakui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hingga akhir hayatnya ia tetap enggan menerima hidayah. Dialah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah pemimpin Quraisy dari Bani Abdi Syams. Dia adalah ayah dari Hindun, wanita yang memakan jantung Hamzah di perang Uhud, namun menjadi muslimah di akhir kehidupannya. Kepemimpinan Utbah diakui masyarakat Quraisy karena kecerdasan yang dimilikinya. Tahun 610 Masehi, tugas mulia kenabian datang pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Innahu wa rabbul Ka'bah la amrun ajab. Amrun ajab. أي نور هل على مكة. يا للصبح ما أرقها، يا لهذا الضياء ما أبدعه. وأي ريح يملأها العطر، وأي نور يملأ مكة. قدوس 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 والذي نفس ورقة بيده، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة. Orang-orang yang terbuka pintu hatinya dengan mudah menerima Islam sebagai keyakinan mereka. وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Tapi tidak sedikit masyarakat Quraisy yang enggan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka dan terang-terangan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas kaum yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemimpin Quraisy. Satu di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah. Saat mengetahui Abu Bakar mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utbah memukuli sahabat terdekat sang Nabi. Saat itu orang-orang Quraisy tahu tentang keislaman Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian Abu Bakar bahkan sempat dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Sejarah menyebutkan bahwa salah satu yang memukul dengan dua sendal adalah Utbah bin Rabi'ah. Dipukul di wajah Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian disebutkan berdarah-darah, bahkan kemudian dia terjatuh dan kemudian digotong oleh keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahun demi tahun, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah.
Hal ini membuat kemarahan para pemuka Quraisy semakin memuncak. Amarah mereka semakin tak terbendung ketika mengetahui dua tokoh berpengaruh di Mekah, yakni Hamzah dan Umar bin Khattab, merapat pada saf kaum muslimin. ويحكم هو من بدأنا يا أبا عمارة اسمع. بلى أنا من بادأكم وأنتم المشركون أعداء الله. ما كان ينقصنا إلا أن يتبع محمدا عمر بعد حمزة. هيا. Utbah lantas mengajukan diri untuk bernegosiasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يا محمد يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصبح أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه من أموالنا حتى تبرأ منه. يقول لك رسول الله وقد فرغت يا أبا الوليد. أجل يا محمد. Namun semua tawarannya ditolak. Ia justru terhenyak dengan ayat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'arada aktharuhum فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Di sini pelajaran yang luar biasa bahwa musuh Islam seperti Utbah bin Rabi'ah itu akan ada di setiap zaman. Kita seringkali tidak sadari bahwa kadang-kadang perjuangan Islam itu gagal dikarenakan para pemimpinnya menjual umatnya, menjual agama ini. Tidak akan pernah ada kebesaran Islam kalau Nabi terima, dan itu mustahil diterima oleh Nabi SAW. Tawaran Utbah, Rasul tolak dengan Al-Quran Al-Karim. Ini yang menguatkan Nabi SAW bahwa ini adalah merupakan tawaran dunia yang sangat kecil. Nabi ditawari kekuasaan, Nabi ditawari ketokohan, Nabi ditawari harta. Tiga hal yang menarik bagi siapapun, tapi tidak ketika ini adalah merupakan sebuah harga untuk mengorbankan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Utbah membuat pemimpin Quraisy kian gusar. Tallahi laqad ja'akum Abul Walid bighairi alwajh alladhi dhahaba bih. Hati ya Abul Walid. Hati ma warak. ورائي أني سمعت قولا ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو عليه فاعتزلوه ورب الكعبة ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب كفيتموه بغيركم وإن يظهر عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. Hari-hari berikutnya, Utbah memilih untuk membiarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meski ia selalu terlibat rencana-rencana buruk tokoh Quraisy.
Ia bahkan sering mengingatkan Abu Jahal yang amat berambisi menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لو قبلتم ما رأيته من أمر محمد لسوف تندمون. دعكم من هذا يا عتبة، إنكم تفسدون علينا أمرنا. بل إنكم تحاولون أمرا لن تخرجوا منه بطائل. لو تركتم محمدا وما هو عليه لكان خيره لكم وشره عليه وحده. Meski hati kecilnya mengakui agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utbah tak mengubah pendiriannya. Saat sang putra Abu Huzaifah mengajaknya memeluk Islam. Abi, innaka ladu aqlin wa lub. وقد سمع المسلمون ما كان منك ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تراه كائن بإذن الله فهل لا تؤمن به يا أبي فيكون لك ذلك عتقا من النار وسؤددا في الدنيا والآخرة. يا ولدي، سوف يسود ما سمعت بين الناس ولسوف يتبعونه سادة وسوقة، لكني لن أؤمن به حتى لا يضيع ما أنا عليه. قد كنت أرجو لك ولعمي ولإخوتي ما رجوته لنفسي، ولكن تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Sepuluh tahun kenabian berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Haritsah berdakwah di Taif. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mendapat penolakan dan perlakuan kasar. ويحكم يا أهل الطائف، ماذا فعل لكم رسول الله؟ اتقوا الله يا أهل الطائف، إنه نبي الله، إنه نبي الله. Mengetahui kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utbah yang saat itu juga berada di Taif memerintahkan pembantunya untuk menolong sang nabi. عداس، تعال يا عداس. أمرك يا سيدي. أترى ذلك الرجل الذي لجأ إلى بستاني؟ بلى يا سيدي، لقد نال أذى شديدا من أهل الطائف. خذ قطفا من العنب وادفع به إليه وأعطه ماء ليشرب. لكم السلام. لك السلام يا فتى. من أنت وما هذا الذي تحمله؟ هذا قطف من العنب أرسله مولاي عتبة بن ربيعة، أما أنا عداس من نصارى نينوى. فداك أبي وأمي يا رسول الله، دعني أقبل رأسك ويدك. Namun ia menyesal saat mengetahui sang pembantu justru beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويحك يا عداس، ما لك تقبل رأس الرجل وتبكي؟ يا مولاي، ما في الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بما لا يعلمه إلا نبي. ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. يا مولاي، ما في الدنيا خير من اتباعه، إنه نبي مرسل، وأن الخلاص والنجاة في الدنيا والآخرة يأتيكم باتباعه. أف لك يا عداس، لو عرفت أنك ستعود بهذا ما أرسلتك. Utbah hanya kasihan secara sosial, dia punya jiwa sosial. Dia hanya kasihan bahwa ini sama-sama Quraisy. Biar bagaimanapun kalau sampai dilempari orang Taif sudah berbeda sukunya, berbeda keluarga besarnya.
muncul sisi itu memang sangat disayangkan. Orang sudah baik, orang memiliki potensi kebaikan, tetapi kemudian justru dia menahan hidayah itu hadir. Jadi kalau ada orang mengeluh tentang hidayah, maka sebenarnya bukan Allah yang menzalimi, karena Allah wa ma ana bidzallamin lil abid, kata Allah. Aku tidak pernah menzalimi hamba, karena orang yang layak mendapat hidayah pasti akan mendapatkan hidayah. Maka kita bisa melihat bahwa Utbah bin Rabi'ah ketika dia tidak bisa mendapatkan hidayah Islam karena memang dia menolaknya. عمت مساء يا عمه. عمت مساء. تعال عني على هند يا أبا سفيان. Kekesalan kaum Quraisy pada Islam juga dirasakan Hindun, sang putri, dan suaminya Abu Sufyan. Ya Hind ya ibnati, inna ansar Muhammad yahsabuna annahu nabiyyun min indillah. Faqilu. Hal yuti'una wa ya'sawna Allah? هذا ما لا تفهمونه في أتباع محمد. لهذا قلت لكم خلوا محمدا لما يريد، فإن ظهر فلكم عزه وملكه، وإن هزم وخسر لم تقطعوا أرحامكم. Namun lagi-lagi Utbah hanya menanggapinya dengan dingin. وهذا ما رميت إليه. وأنت يا أبي أتقول إنه نبي؟ لو آمنت بأنه نبي لاتبعته. Tahun kedua Hijriah, kafilah dagang Quraisy dicegat oleh pasukan muslimin yang ingin mengambil hak mereka. Kaum Quraisy yang dipimpin Abu Jahal lantas mengirimkan 1000 pasukan ke Bukit Badar sebagai reaksi perlawanan. Namun kondisi telah terkendali tanpa adanya adu senjata. Tapi Abu Jahal yang berambisi menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguasai kepemimpinan Quraisy tetap menginginkan perang dilanjutkan. Hakim bin Hizam pun menyarankan Utbah agar meminta pasukan kembali. يا معشر قريش، إنكم واللاتي ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا. فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب. Namun ajakan Utbah ditolak mentah-mentah oleh Abu Jahal. سحرك يا عتبة واللات والعزى لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. Tindakan Utbah ini menjadi catatan kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في أحد منهم خير فعند صاحب الجمل الأحمر أن يطيعوا يرشدوا. ومن هو صاحب الجمل الأحمر يا أبا بكر؟ هو عتبة بن ربيعة من سادة قريش وعقلائها، وهو والد أخيكم أبي حذيفة. Inilah pertempuran pertama antara umat muslim dan kafir Quraisy. هل من مبارز؟ من أنتم؟ أنا عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ بن عفراء من الأنصار. أخرج لنا دفاعنا من قومنا يا محمد. يقول لكم رسول الله
ادرس لهم يا حمزة بن عبد المطلب ويا عبيدة بن الحارث ويا علي بن أبي طالب. Tanpa diduga, Utbah justru mengajukan diri untuk berduel di babak awal pertempuran. ألسنا كفاكم أخي شيبة ولد الوليد. Utbah yang tadinya menolak dan mengajak masyarakat untuk pulang, menolak untuk perang, justru dialah yang maju untuk melakukan perang tanding melawan muslimin. Mengapa itu terjadi? Justru di sini pelajaran yang juga penting buat kita semuanya. Utbah bin Rabi'ah sama dengan pembesar Quraisy yang lain. Yang mereka pikirkan adalah tentang citra kepemimpinannya. Karena bisa dibayangkan, Abu Jahal yang menguasai kepemimpinan saat itu, kemudian kalimat dia lebih didengar daripada kalimat Utbah. Kemudian andai pasukan bergerak ke arah Badar, karena Abu Jahal berhasil menguasai pasukan, kemudian Utbah pulang sendiri umpamanya dengan beberapa orang, maka tentu jatuh harga diri kepemimpinannya. وكان عليك أن تتنازع عن أمرنا عتبة ثم تبرز له أول الناس. Namun duel tersebut justru memaksa Utbah mengakhiri hidupnya. Kematian Utbah meninggalkan kesedihan bagi sang putra Abu Huzaifah. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله قد دخلك شيء من مقتل أبيك وأخيك. لا والله يا رسول الله، ولكنني كنت أعرف من أبي عتبة عقلا وحلما، وكنت أرجو له الإسلام، فلما رأيته يتقدم الصفوف للقتال ويقاتل فيقتل حزنت لأجله إذ اختار الخلود في النار. لا عليك، لا عليك يا أبا حذيفة، ثبتك الله على الإسلام. Kebesaran Utbah bin Rabi'ah bisa dilihat juga dari keturunannya. Hindun, istrinya Abu Sufyan, adalah merupakan putri dari Utbah bin Rabi'ah. Hindun itu melahirkan orang besar dalam Islam, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Hindun masuk Islam bersama suaminya Abu Sufyan masuk Islam, kemudian Muawiyah juga masuk Islam. Ini adalah merupakan keluarga yang luar biasa, dan itu artinya bahwa Utbah bin Rabi'ah adalah kakeknya Muawiyah dari jalur ibunya, yaitu Hindun. Maka kalau Muawiyah adalah seorang pemimpin yang besar, maka ini bagian dari didikan dari seorang kakek yang bernama Utbah bin Rabi'ah.